Hi guys. Niya ko karon sa muang kang guys oh. Muni yuta nga akong muang yuta nga kumon. Abot ta dito guys, anawa guys. Lapos ni spikas buntod guys. Oh. Ako ning paliton kakong buyan og sigben. Na. Oh. Lapad kay na guys oh. Kutob sa inyong makita guys, ako nang paliton. Ha? Og mahalap mo, di mo kaklaro asa taman. Basta kutob sa inyong makita, ako nang paliton. Ha? Oh. Abot dito, kanang buntog nga nakita ninyo, kita mo balili ako panambaryan. Ako nang akong buyan diri og sigben. Ug ganahan mong mopalit og sigben guys, og ma-pure puti 5 milyones. Og maitom 0.5. Og makabang medyo mahal-mahal na kay binabayi man na nang kamo na bala guys. Og motuo mo narap na ninyo og dili tuon lang mo arang madali. Thank you guys.